नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज क्षुद्र वीडियो रे जो शक्तिशाली तंत्रोक्त वृक्षटी को आपण आगे उपस्थापन करुच्ची, या जदि आपण माने सामान्य अनुसंधान करिकरी आखपाखरु संग्रह करिकरी एक स्वतंत्र विधि मते धारण कले तबे जानतु आपण पाखरे सर्वतंत्र मोहन समोहन बशीकरण शक्ति आपण छाए उद्रेक होबाकू लागिबो। आपण जहाँ को मध्य चाहिए ताकू निजर वश्यता को आनी परिबे। एथि सह एही वृक्षर जो एक तीव्र लक्ष्मी आकर्षण शक्ति रही जहाँ फल कि आपनकर समस्त धनरत्नर अभाव अचिरे दूरीभूत होगा लगिबो एवं अचलाचल भू संपदर मध्य आपण मालिक होई परिबे। एही वृक्षटी आपनकर मंगल ग्रह को तीव्र आकर्षित करे। जो व्यक्तिर उपरे मंगल ग्रह मंगल देवंकर से भली करुणा पड़ी थाए से ता जीवन में अचलाचल भू संपदर मालिक होगा सह एक धनाढ्य धनशाली व्यक्ति भाव परिगणित होता है। से जेतबेले जहाँ चाहे ता अन्याय से करिपारे एवं समस्त शत्रु दलित होइकि ता पाखे रहंती। ता पछरे जेते चुगली कले मध्य ता सामना को आसिया से भय करती। एक प्रचंड पराक्रमशाली यही तंत्रोक्त वृक्ष जार कि जो तंत्रोक्त शक्ति अच्छी ताकू मैं क्षुद्र भिडियो रे आपण मानकर कल्याणार्थे शेयर करुच्ची। आपण माने भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं जदि हमर चैनल को आज प्रथम बार आछन तेबे अनुरोध चैनल को थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करी बेल आइकन को क्लिक करी और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कराई नियंतु। तेबे फ्रेंड्स, एबे सुन नजर पकेबा एही शक्तिशाली तंत्रोक्त वृक्षटीर नाम कोन, ताकू आमे केउठु पाइबा एवं किभली भाबरे व्यवहार कले आमे मंगल ग्रह मंगल देवंकर अशेष कृपा लाभ करिबा सह अचलाचल भू संपदर मालिक बनिबा एवं आमे जेतोल मध्य जहाँ चाहिबा आमको ता तत्काल प्राप्त हो। चाकरी वृत्ति कर्म नियुक्ति पाई परिबा, व्यवसाय वाणिज्य लाभवान होई परिबा, सकल ग्रह कष्ट ऋण जंत्रणारु मुक्ति एवं समस्त रोग क्षेत्र मध्य आरोग्य लाभ करि परिबा। ए प्रचंड शक्तिशाली तंत्रोक्त वृक्षटी होछि आपनकर अनंत मूल वृक्ष। एही अनंत मूल वृक्षटी आपनकर मंगल ग्रह को तीव्र आकर्षित करिथाय। जदि कोनसी व्यक्तिर जन्म कुंडली रे मंगल ग्रह दुर्बल अवस्था रे थांती, मंगल दशा ताकू चली थाए, तेबे यही वृक्ष सहायता रे तार मंगल ग्रहटी कुंडली रे मजबूत होता है, जद्वारा कि से सर्वस्थान रे विजय लाभ करने सहित सर्व कार्य सफलता प्राप्त करिथाए। आपनकर यही मंगल ग्रह जेतबेले दुर्बल अवस्था थांती से व्यक्तिटी समाजर विभिन्न स्तर रे नानादी निंदित होता है, अपमान पाई थाए। मांगलिक दोष हेतु तार विवाह आदौ स्थिर हो पारे नहीं। कोठी विवाह स्थिर हेले विभिन्न कारण ता भांगी जाए। मांगलिक दोष एक अभिशाप मध्य। एही मांगलिक दोष कारण लोकटी तार समस्त भू संपद को हरि थाए। जमी बाड़ी शून्य होइकरी अर्थ शून्य होइकरी भिकारी पलटि जाए थाए। एही मंगल ग्रह देवंकर जेतबेले दुष्प्रभाव कौन व्यक्ति उपर चली थाए, मानसिक अवस्था एभली भाव बिगड़ी थाए, पागल प्राय अवस्था गति करि थाए। अतएव मंगल ग्रह मंगल देवंकर कृपा लाभ करने एकांत आवश्यक। और यही वृक्षटी आपनकर जन्म कुंडली रे मंगल ग्रह मंगल देव को तीव्र आकर्षित करे, तीव्र संतुष्ट करे। तेबे यह जो सामान्य विधि अच्छी मुझे आपको शेयर करने जाऊँगी। आप भिडियोटी को ध्यान सहकार देखुतांतु। यार समस्त तंत्रोक्त गुण एवं व्यवहार विधि एवं प्राप्ति स्थान मध्य आप जाना पाइबे। तेबे आपण यही अनंत मूल गछर जदि चेरटी को आपनकर विधि मते संग्रह करिकरी केवल धारण करछंती, आपनकर भितरे एभली एक तंत्र समूहन वशीकरण शक्ति आपण छाए उद्रेक हेबो। आपण जहाँ को मध्य चाहिए निजर वश्यता को आनीपर, से पुरुष हूँ बा नारी, आपणकर जहाँ का सह संपर्क निजे गठन करने चाहिए से संपर्क सूत्र बांधी ही हेबे। अतएव आपण माने यह व्यवहार करी निजर प्रेम प्रण जीवन को सफल करें। विवाह मांगलिक कार्य को त्वरान्वित करें। जदि सामाजिक स्तर में कौन नारी पुरुष को आपण माने चाहती निजर बस रखापी कि ताहा मध्य आपण सफलतार सह प्रयोग करें। किंबा जदि चाकरी वृत्ति क्षेत्र हो, व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र हो, कौन सी व्यक्ति विशेष को आपनकर मंगल कामनार्थे निजर वश्यता रखापी चाहती ताहा मध्य संभव हो पारिबो। यह आपनकर सर्वजन वशीकरण क्रियाटी को परिप्रकाश करिथाए। तेबे आपण माने एहाको विधि मते धारण कला मात्र ही आपनकर एककालीन तंत्र मोहन वशीकरण शक्ति आपना छाए उद्रेक होबा सह आपण धन को तीव्र आकर्षित करि परिबे एवं आपनकर जीवन में धन रत्न जनित कौन सी अभाव असुविधा रहिबो नाही। आपनकर सकल रोग दुख शोक जंत्रणा आपण मैंने पार उद्धार हेबे। केवल ही आपण को यार चेरटी को धारण करिवार अछि। धारण कला मात्रे आपन को सकल भौतिक सुख सुविधा आपण छाए प्राप्त होबा पई लागिबो। तेबे आपण माने
এই ଚେରଟିକୁ କିଭଳି ଧାରଣ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ କହିବି କୋଉଠୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ବୃକ୍ଷଟିକୁ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ ତାର ବ୍ୟବହାର ବିଧିକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନର ପୂର୍ବ ଦିନ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆସିଥିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇକରି ଆପଣମାନେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ପହଞ୍ଚିକି ବୃକ୍ଷକୁ ନମସ୍କାର କରିବେ। କୁଙ୍କୁମ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିକି ହଳଦିଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ତା ମୂଳେ ଦେବେ। ଧୂପକାଠି 2 ଗୋଟି ଜଳାଇବେ। ତେବେ ହଳଦିଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଧା ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକିରି ଏବଂ ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇକିରି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ହଳଦିଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନେ ଏହି କର୍ମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆସିଥିବେ ଏବଂ ତତ୍ସହ ବୃକ୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣର ବିଧି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଳନ କରିଥିବେ, ଯାହାକି ମୁଁ ଆଗରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ହିସାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଟାଇଟଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ବୃକ୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଲିଙ୍କ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଲିବ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଯାଇକରି ବୃକ୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣର ବିଧାନକୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଅନନ୍ତମୂଳ ଗଛକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆସିଥିବେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହାର ଚେରଟିକୁ ତାର ପୂର୍ବପଟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ପୂର୍ବପଟ କହିଲେ ଅନନ୍ତମୂଳ ଗଛର ଯେଉଁ ପଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟେ ତାହା ହିଁ ତାର ପୂର୍ବପଟ। ପୂର୍ବପଟରୁ ଚେର ଖଣ୍ଡେ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଆଣି ତାକୁ ଭଲ କରି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକି ସଫା କରିବେ। ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ଏକ ଲାଲ ଆସନ ପକାଇକରି ବସିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଖଟି ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ା ରଖିବେ। ତାପରେ ମୁଠାଏ ଗହମ ରଖିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଚେରଟିକୁ ରଖିବେ। ଆପଣ ଏହି ଚେରଟିକୁ ସେଇଠି ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇକରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକାଇବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 108 ବାର ଜପନ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଓଂ ଅଂ ଅଙ୍ଗାରକାୟ ନମଃ। ତେବେ ଜପନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଲାଲ ଚନ୍ଦନର ମାଳାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଯଦି ଲାଲ ଚନ୍ଦନର ମାଳା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ମୁଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 108 ବାର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିପାରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ଅନନ୍ତ ମୂଳର ଚେରଟିକୁ ସିଦ୍ଧ କରିକିରି ଆପଣ ଯଦି ପୁରୁଷ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନାରୀ ହେଇଥିଲେ ବାମ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବ ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ଆପଣା ଛାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ସର୍ବ ଜନାଦୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଯାହା ଜୀବନରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଦୁଷ୍ଟତାନ୍ତ୍ରିକ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କିଛି ବିଗାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ସର୍ବ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ବିପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ରହିବ। ଆପଣ ସର୍ବ ଧନଶାଳୀ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଟି ପରିଚାଳିତ ହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ବୃକ୍ଷଟିର ମୂଳଟିକୁ ପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଚେରମୂଳିକା ଔଷଧ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଭଳି ବିଶ୍ୱାସୀ ଜାଗା ଥାଏ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଅନନ୍ତ ମୂଳର ଚେରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିଦେଲା ତ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଏହାର ବୃକ୍ଷଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ନର୍ସରୀ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଏହି ବୃକ୍ଷଟିକୁ ପାଇକରି ତାର ଚେରଟିକୁ ବିଧିମତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଯଦି ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅନନ୍ତମୂଳ ଗଛଟି ଥାଏ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହିଭଳି ବିଧିମତେ ଏହାର ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା ରଖେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏହିଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହିଭଳି ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେସବୁକୁ ଦେଖିକରି ଆପଣମାନେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାସମ୍ଭବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ଏହି ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ এইভাবে এক শিক্ষণীয় ভিডিওরে। সে পর্যন্ত দর্শক বন্ধু আপনার সমস্ত মঙ্গলঙ্ক কৃপার ভালো থাকতু রহুছি। সর্বে ভবন্তু সুখিনা সর্বে সন্তু নিরাভয়া সর্বে ভদ্রাণী পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুর্ভাগ ভবেৎ। ওং শান্তি ওং শান্তি ওং শান্তি। নমস্কার।